دوستان عزیز، فستیوال تروفی تور یا اینکه معرفی منتخب جوانان تاجیکستان در سراسر کشور ادامه دارد و این نوبت ما راه گرفتیم جانب شهرهای استروشن و خوجند. تا استروشن راه خیلی طولانی است و داخل ماشین بچه ها گاه از انتظاری های این دیدار صحبت میکردند و گاه از موضوع دیگر. بیش از همه برای ما پسند آن موقع بازی میباشد که با همراهی کودک‌ها خیلی زیاد با هم فوتبال بازی میکردیم و کودک‌ها خیلی خرسند میشدن. خاطرمانی بازی همون بود که ما برزید 150 نفر با حساب 4-9 مغلوب شدیم. در استروشن ما را یک واخوری دلنشین انتظار بود. دستاندرکاران برای قبول ما خیلی آمادگی جدی دیدند. بچه‌های نورسان و جوانان شهر استروشن، فوتبالبازان شهر استروشن بسیار از این تشریف دسته منتخب جمهوری تاجیکستان خوشحالند و در دوام چندین ماه است که انتظار این بچه‌های نورسان فوتبالبازان جمهور بودند. باعث قید است که در شهر استروشن دسته نورسان هر یکی سین سال تشکیل کرده شده است که در مسابقه های منطقوی، جمهوریوی و بین المللی نیز اشتراک کرده با دستاوردهای بلند نایل گشته ایستادند. یک دسته منتخب شهر استروشن، دسته نورسان، در بازی برای دریافت جام توپ چرمین با دسته منتخب شهر اسفره سفر نمودند که و یا خیلی افسوس کردند که از این چهاربینی امروزه برخوردار نشدند. حالان که من باعث قید است که زیاده از 500 نفری نخود نورسان در شهر استروشن با نمود فوتبال مشغول می باشند و در نوبت خود من باید قید نمایم با دسته منتخب جمهوری تاجیکستان نورسان اوید به نمود فوتبال در اشتراک چمپیونات جهان در دولت برزیل برگزار می‌گردد. کامیابی ها آرزو ماندم. تا آغاز چهاربینی بچه ها که تعبشان خیلی بالیده بود خواستند در نقش کارمندان تلویزیون بازی کنند. از ما باشد خواهش نمودند که در نقش آنها باشیم. با قول ما یک نفس جای خود را عوض کردیم. تیاری با جام جهان چه گذشته است؟ آمادگی های ما خیلی خوبن، مشق ها منتظم رفته ایستادند. ستاد مربیان هم همیشه کوشش میکنن که ما در حالت آماده باش قرار داریم و بچه ها دروغ گفتن نمیمونن. باور میکنید که ما احساس میکنیم که تمام همین مردم تاجیکستان ما را دستگیری میکند و ما هم حداقل امکان کوشش میکنیم که البته آبروی ملت در برزیل برداریم. ما با شما باوری داریم بچه‌ها. ما هم از شما. یکم بازی با دسته کامرون از شما چه احساسات دارید و تیارگری با تیم آنها بازی کردن چه خیلی است؟ شما باور میکنید البته تیم کامرون این البته همون واریسان روژر میلا می باشن، امانوئل کونده می باشن، اونهایی بودن که ما بازی های اونها رو تماشا میکردیم. شما اون وقت نبودید. تماشا میکردیم اما ما تاجیکیم و روحی تاجیکانه داریم. ما روحی رستمانه داریم و فکر میکنم که البته ما هر سه بازی ها رو با پیروزی انجام میدهیم و از گروه میبریم. میبریم ها بچه‌ها. با شما برای بازی ها و آبروی وطن رو بردارید. آفرین. دوستان عزیز، من از این بچه ها نه اینکه فوتبال بازان حرفه‌ای بلکه ژورنالیستان خیلی حرفه‌ای هم میبرم است. اینک چهاربینی آغاز شد و سراول نمایندگان فدراسیون فوتبال تاجیکستان و برنامه رشد سازمان ملل متحد هدف برگزاری این فستیوال را بازگو نمودند. سپس بر طبق ترتیب فوتبالبازان نورس استروشنی با بچه ها عکس خاطره گرفتند. در ادامه بچه ها برای فوتبالبازان آینده مستر کلاس برگزار نمودند. این نکته باعث ذکر است که گاهگاه بچه های خردسال نیز از خود مهارت بالا نشان میدادند. رکن دیگری چهاربینی این برگزار کردن یک ویکتورینه سوال و جواب بود که برای بچه ها خیلی خاطرمند شد.
зеро ғолибони ин викторина аз дасти ба истилоҳ кумирҳои худ тӯҳфа гирифта ба онҳо ҳамчунин акси хотира мегирифтанд. баргузории футболи намоишӣ бошад ба ин чорабинӣ комилан ҳусну қубҳи дигар бахшед. даҳҳо нафар футболбози мактабҳои варзишии шаҳри Истаравшан дар майдон бар муқобили дастаи мунтахаби ҷавонон бозӣ намуданд. то ҷое тавонистам ман ин бозиро шореҳӣ кардам. дӯстони азиз, барости ман дар умрам шореҳӣ накардам бозиро, ба вижа ҳамин гуна бозиро, аммо ҳоли ҳозир бачаҳои дастаи Истаравшан ахиран ба задани гол муяссар шуданд. توپ از چند نفر گذشت، گل! حساب مساوی 1-1. اخیراً با بچه‌های منتخب میسر شد که بعد اجرای ضربه کنجی حساب را برابر کنند. اما هجوم بچه‌های دسته استراوشنی ادامه میکند. آنها بیشتر از 150 نفر هستند و فکر میکنم که البته با آنها میسر میشود. آنها همه هجوم میکنند. یک باره 50 نفر هجوم کننده دارند این دسته. 40 نفر محافظتگر و 20 نفر در میانه میدان بازی کرده ایستاده است. خب براستی در اینجا مشکل است نام بردن کسی، چون که چگونه که در بالا گفتم هجوم کننده های دسته استراوشن خیلی زیاد هستند. در جریمه‌گاه حریف بیشتر از 100 نفر فوتبال بازان قرار دارند. ضربه من توپ رو ندیده ایستادم، باز ضربه، نه، همگی به یک نفر بازیگر منتخب تاجیکستان میسر شد که از دست 150 نفر بازیگر دسته استراوشن توپ رو بگیرد. Я хочу, во-первых, сказать огромное спасибо Федерации футбола Таджикистана и тем людям, кто создал вот этот праздник. Сегодня великий праздник города Истаравшана для наших детей, для наших таджикских и старавшанских детей, чтобы играть вот с такими великими игроками. Их можно назвать великими. Они попали, ребята, на чемпионат мира. Это не каждому дано, это история в таджикском футболе. За это я хочу огромное выразить благодарность Федерации футбола и кто организовал. Посмотрите, у наших детей радость сегодня на лице. И у всего города. Большое, огромное спасибо организаторам этого турнира. дар фарҷон ба мактабҳои варзишии шаҳри Истаравшан аз ҷониби дастандаркорони фестивал тӯбҳо тақсим карда шуд. дар маҷмӯъ чорабинӣ дар шаҳри Истаравшан хело диданӣ сурат гирифт. با آنهایی که برای واخوری با عضو منتخب جوانان کشور آمده بودند اظهار قناعتمندی داشتند و با بچه‌ها در چمپیونات جهان برای کامیابی آرزو کردند. Я ученик 4 Б класса. Меня зовут Ахмедов Фердас. Я пришел поболеть за наших футболистов, когда наша сборная выйдет на чемпионат мира. Я уверен, что они будут побеждать на каждом матче чемпионата мира. Хочу, чтобы они всегда побеждали на каждом матче и вышли в финал. با انجام چورابینی در استراوشان ما راه گرفتیم جانب شهر باستانی خوجند. چورابینی ورزشی ما در شهر خوجند در ورزشگاه اسپارتاک برگزار شد و باید بگویم که برای دیدار با عضو منتخب جوانان تاجیکستان جوانان و نورسان زیاده در اینجا به هم آمدند و این نکته را هم باید ذکر کنیم که در این چورابینی در نظر است که رئیس شهر خوجند هم شرکت ورزد. یعنی در خوجند باستانی ما را هم واقعا به همه رکن و پهلوها انتظار بودند. اینجا نیز بچه‌ها با فوتبال بازان نورز عکس خاطره گرفته هنر توپ بازی خود را به بچه‌های نورز نشان دادند. ویکتورینای سوال و جواب نیز خیلی برای بچه‌ها خاطرمون بود، زیرا آنها برای جواب‌های خود از دست بچه‌ها تحفه و عکس خاطره می‌گرفتند. سپس با شرکت بیشتر از 70 فوتبالباز نورس خوجندی و 6 نفر فوتبالبازان عضو منتخب جوانان بازی دوستانه نمایشی برگزار کرده شد که دیرگاه در خاطر هم آنهایی که در میدان بازی کردند و هم آنهایی که آن را تماشا کردند باقی خواهد ماند.
бачаҳо ҳам аз баргузории чорабинии хуҷанд таъссуроти нек бардошта изҳори қаноатмандӣ мекарданд. бисёр шодам ки имрӯз ин қадар мардум омада буд барои дидани мо ва барои дастгирии мо ва мо хеле шодам ҳастам ки имрӯз бо кӯдакҳо бозӣ кардем ба дили кӯдакҳо як мақсадеро гузоштем ки онҳо дар оянда мисли мо калон шуда обрӯи ватанро бардоранд ва сипасгузорем ба раиси шаҳр ки моро бо тӯҳфаҳо пешгирӣ намуд ва раҳмати калон гуфтанем ба ҳамаи онҳо. мо хеле хушҳол шудем ки ба шаҳри хуҷанди бостонӣ омада бо ҳамроҳии кӯдакҳо як фестивали хеле хубро баргузор кардем. Аз ин чорабинӣ хеле хушҳолем, аз федератсия хеле миннатдорем ки мо барои кӯдакон, барои рушди футболи тоҷик ин хел чорабиниҳоро мегузаронанд. албатта пеш аз ҳама ин равона шудааст барои равнақ ва рушди футбол дар минтақаҳо ва дар дили ин кӯдакон, ин наврасон андохтани як умеде ки шояд инҳо аз ин қаҳрамонҳо, аз ин бозингароне ки имсо дар майдон дидан ният яъне як шодӣ, як кумири худ донанд ва дар оянда барои расидан ба мақсадҳои худ бо пеш аз ин ҳам ҳаракат кунанд. инак фестивал дар шаҳри хуҷанди бостонӣ низ анҷом шуд. қадршиносии бачаҳои футболбоз аз ҷониби раҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд ва суханҳои рӯҳбаландкунандаи раиси шаҳри хуҷанд муҳаммадзода маъруф бошад, эътимоди бачаҳоро ба дастгирии мардум қавӣ намуда дар хотири садҳо футболбозони оянда ҳамчун вохӯрии хотирмон боқӣ хоҳад монд. ва албатта дидани ин бачаҳо дар зеҳни ҳар як кӯдаку наврас орзуи қаҳрамониро бедор мекунад ки ин ҳама ба рушди футболи меҳан такони ҷиддӣ хоҳад бахшид. дар идома баргузории як дидори дигар дар пойтахти кишвар бо футболбозони навраси мактабҳои варзишии шаҳри душанбе боқӣ монда буд. дар қисмати ниҳоии ин фестивал раҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистон, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, барномаи рушди созмони милали муттаҳид ва собиқадорони футболи ватанӣ ширкат варзиданд. дилшод ҷураев, ноиби раиси федератсияи футболи тоҷикистон, дар оғоз гуфт, ҳадафи ташкили ин чорабинӣ бори дигар муаррифӣ намудани ҳайати мунтахаби ҷавонони кишвар, дастгирии онҳо дар майдонҳои Бразилия, бедор кардани корнамоӣ дар зеҳни насли наврас ва албатта такон бахшидан ба рушди футболи миллӣ мебошад. баъди акси хотира мунтахаби ҷавонон ба бачаҳои хурдсол мастер-класс доир намуданд. наврасон низ кам намеомаданд ва маҳорати доштаи худро нишон медоданд. вежагии хоси баргузор шудани викторина бошад дар он буд ки дар қиёс ба дигар шаҳру навоҳӣ ғолибони он тӯҳфаҳоро ҳам аз дасти узви мунтахаб ва ҳам аз дасти саршиносони футболи тоҷик мегирифтанд. бозии намоишии футбол байни мунтахаби ҷавонон ва наврасони мактабҳои варзишии шаҳри душанбе анҷомбахши ин чорабинӣ буд ки инак дар чанд шаҳру навоҳии кишвар баргузор гардид. Вот, мы уже провели фестивали в таких городах, как Хаджент, Истаравшан, город Бухтар и Вахдат. И сегодня это 5-й город, где мы проводим различные такого рода фестивали. Фестиваль организован с тем посылом, чтобы дети, подрастающее поколение могли учиться у своих нынешних кумиров, могли с ними поиграть, как вы сейчас видите, в товарищескую игру. 20 детей против 5 взрослых. Вот, соответственно, мы хотим зажечь новые мечты в сердцах детей. Ну а сборную 17-летних мы хотим достойно проводить, показать, что мы их очень любим, мы ждем их дома с победами. бояд гуфт, баргузории ин чорабинии варзишӣ бори дигар футболбозони ҷавони моро ба мардум муаррифӣ намуда, эътимоди мунтахаби моро ба дастгирии мардуми кишвар қавӣ гардонид. ин фестивал ба рушду густариши футбол дар мамлакат заминаи воқеӣ гузошт, зеро ҳазорон нафар наврасон ки дар симои ин ҷавонон қаҳрамонони замонро мебинанд, дар оянда ба онҳо баробар шудан мехоҳанд ва ин бошад албатта ба нафъи футболи меҳан аст. ба гуфти сармураббии дастаи ҷавонон Зайниддин Раҳимов, баргузории чунин фестивалҳо албатта ба нафъи кор аст, зеро ба гуфтае ватан бояд қаҳрамонони худро бидонад. Ну, знаете, это, с одной стороны, плюс и ребята, как говорится, чтобы, вот, как говорится, страна должна знать своих героев, понимаете, не только в Душанбе, например, по всем регионам.
Вот, каждый лично я тоже мечтал вот увидеть своего кумира, например. То есть, вот, каждый вот сейчас ребенок, он смотрит, да, что показывает рекламу, вот, что вот и показывает именно этих игроков, которые идут в Бразилию. Потому что каждый ребенок хочет ее сближенно увидеть. Например, того же Русама Саирова, того же, например, Литфулаева, например, того же вратаря Мухраддина, например, который, вы знаете, в Малайзии очень много, по-моему, как говорится, вратарь полкоманды. Взял 2 пенальти у Северной Кореи, взял пенальти у Южной Кореи. Это, понимаете, это просто радость, это приятно тоже. замоне ки ин барнома пахш мешавад, мунтахаби ҷавонон аллакай бо ҳидояти раҳбарияти мамлакат роҳ гирифтанд сӯи Бразилия барои фатҳи қуллаҳои мурод ва сарафрозии миллати тоҷик. мо бошем дар ин роҳи қаҳрамонӣ ба онҳо барору муваффақият хоҳонем.